أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کرے ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. آج کی موضوع شخصیت جناب ایک طرف سے شروع کروں. مرزا امجد محمود صاحب جو سابقہ ناظم ہیں علی پور چٹھا کے ساتھ میری مراد جناب عدنان افضل چٹھا صاحب ہیں، جنہوں کا بچپن انہی سکولوں میں گزرا، جنہی کی محبت انہی گلیوں سے رہی، جنہوں نے بچپن کھیل کود علم گلیوں میں گزارا. آج وہ آپ سے اس محبت، اس خلوص، اس چاہت، اس خدمت کا طلبگار ہے. آج وہ اسٹیج کے شریک بنے ہیں. اس کے بعد خاتم علی پور چٹھا جناب بشارت علی چیمہ صاحب، اس کے ساتھ امجد محمود ریاض صاحب، اس کے ساتھ کرتا ہوا ستارہ جناب خندو صاحب، ان کے ساتھ جناب آج کی بہت ہی پیاری شخصیت جنہوں نے علی پور چٹھا کی مسلم لیگ کے لیے ایک نیا بلبلہ، ایک نئی جان ڈالی. جناب میری مراد امتیاز احمد چٹھا صاحب ہیں. ان کے ساتھ ان کے میزبان ہیں جناب سید منور حسین شاہ صاحب اور ان کے برادران محترم جو آج ہیں، اور ان کے ساتھ جتنے بھی نمائندہ ہیں تمام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. چند لمحے کے لیے جناب امجد محمود مرزا صاحب. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو پاک رحمان کروڑوں درود و سلام ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں بھائی تقریر نہیں کرنی ہے، اگے بھی جانا ہے، لیٹ اگے بڑا ہو گیا ہے، یہ اگے میٹنگ تے بھی جانا ہے. میں تے اتنا پتا ہے تواڈے محلے دے جڑے جڑے کام باقی رہندے نے مینوں سارا پتا. جہڑیاں گلیاں گیس پہ نہیں گیس پاواں گے، جہڑیاں گلیاں چھوٹی نیویاں ہوئی ہیں اونچیاں کران گے، جہڑیاں گلیاں پکیاں نے انہاں نوں ہور پکیاں کران گے، جہڑی کچیاں نے انہاں ہور پکیاں گے، جے نیویاں تے تواڈے جہڑیاں کچی والی دا محلہ ہے جہڑیاں رجسٹریاں ہو گئیاں تو لبیاں نہیں وہ بھی دن دیاں گے. تے جنہاں لیاں رجسٹریاں ہلے نہیں ہوئیاں، جنہاں دے پیسے جمع نہیں ہونے پیسے بھی جمع کراواں دے. ایکو شرط نال، کیڑی شرط ہے؟ وہ عدنان افضل چٹھے نوں ووٹ دیو، شیر نوں پاؤ تاکہ ان طاقت مل جائے اور سانو پوڑی مل جائے، اسی ان تک پہنچ جائیے تے تواڈے سارے کام ہو جان گے. شیر تے مارو، شیر تے مارو. انشاءاللہ اگے بھی تھوڑا شیر تے مورا لائیاں سن تے ہون جڑا نا جڑا اے ساڈا اگے عدنان افضل چٹھا صاحب شہر دی مجبوری سن تو ہن ساڈی جد نے اللہ دے فضل نال. جنوں یہ گل چنگی لگی تڑیاں تے مارو نا. تے میں چاہنا صرف اس طرح سارے موضوع مہمان بیٹھے نے، ایک منٹ واسطے چودھری بشارت علی چیمہ صاحب نے اپنی شعر دی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں سمجھنا کہ مرزا محمود صاحب تقریر کر دیں تے اس تو بعد ساڈا بندہ نہیں، وہ ساڈے بزرگ نے، قابل احترام نے. میں صرف اتنا ہی کہاں گا 21 والے دن دھیان رکھیا جی، جویں مرزا صاحب آکھیا ہے اساں عدنان نوں کامیاب کیتا تے اسی سب کامیاب ہو گئے. رب رکھا
नहायत काबिल एहतराम मिर्जा अमजद महमूद साहब, साडे MP दे कैंडीडेट अदनान अफजल चट्ठा साहब, मेरे भाई बिशारत अली चीमा साहब और साडी बुजुर्ग सैयद मुनव्वर अली शाह साहब और मेरे जिंद जान सैयद मुजम्मल हुसैन शाह साहब और तमाम महल्ला हैदराबाद दे अहलियानो, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अज दा इकट्ठ 21 अप्रैल ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਨਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਤਾਓ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ, ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। मैं आज दी उस शख्सियत को दावत देने लगा जिहदे वास्ते आज दी बज़म आज दा कट ये सजिया। मैं कोई दोस्तां नूं ये शार दे नफ्स समझाना चाहना वा कि अल्लाह दे बंदेओ कि एक घर ते सारा कोई बलेट के बह जाएगा ते अदनान अफजल फिर भी तुहाडी मोहब्बत दा सफर जारी रखेगा। ते असी उस मोहब्बत दे विच हिस्सा क्यों ना पाइए ते अदनान अफजल अपनी मजबूरी समझ के बना रहे जाते। तो मैं एक शेर के नाल आज दी वो शख्सियत जेड़ा अलीपुर दा लोग भी समझदा है, जेड़ी तुहाडी तकलीफ ही समझदा है, जेड़ा अपने बचपन तो लैके जवानी मकमल तक तुहाडा दुख सत्ता दा साथी भी है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आवाज मार लगा एक शेर के नाल खुद ही तो कर बना निकला हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से बहुत पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेरी बरात जनाब अदनान अफजल चट्ठा साहब जिंदाबाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब मिर्जा अमजद महमूद साहब, अजीज दोस्त बिशारत अली चीमा साहब, आमर महमूद रियाज साहब, जुबैर अकरम संधू साहब, चौधरी इम्तियाज चट्ठा साहब, अज दी इस पुरवकार तकरीब के मेज़बान जनाब मुनव्वर शाह साहब, मुजम्मल शाह साहब, नईम शाह साहब, सफ्तर शाह साहब और इसको अलावा इस पंडाल जिन्ने मेरे दोस्त भाई बुजुर्ग छोटे बड़े बच्चे सारे बैठे ने, अस्सलाम वालेकुम। तुहाडे ये टाइम कड्ढण दा बड़ा शुक्रिया ते मैनूं चंद मिनट सुनन दा भी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। मकसद की है कि 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। इस ज़िमनी इंतखाब दे विच दो उम्मीदवार ने, एक पासे चौधरी हामद असद चट्ठा साहब का बेटा चौधरी फयाज अहमद चट्ठा साहब ने ते दूसरे पासे पाकिस्तान मुस्लिम यूनियन का मियाँ नवाज शरीफ साहब का मिर्जा अमजद महमूद साहब का उम्मीदवार मैं तुहाडे सामने खड़ा। दोवां दा जरा तकाबली जायजा ले लेंगे तो फिर तुसी फैसला करें जी तुहानूं आसानी हो जाएगी। ये जिहड़ा फैसला तुसी करना है अगले 5 साल वास्ते बड़ा अहम फैसला होना है, जिहदा मेरी भी गल जरा तवज्जो नाल सुन लिया है। फयाज अहमद चट्ठा साहब सन 2000 तो लैके 2008 तक जिली नाज़म रहे। जिली नाज़म सी 7 MNA के बराबर, जिला गुजरांवाला के 7 MNA होंदे सन, उन्हां दे जिली नाज़म सन और उन्हां दे थल्ले डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर सी, DPO का दफ्तर सी और अरबां रुपए दे सालाना फंड आंदे, अरबां रुपए दे सालाना फंड सन। अरब किस जमाने दे 2000 तो लैके 2008 तक, अजकल तो अरब भी कुछ नहीं बनता ना, उस जमाने दे अरब जो डॉलर भी मेरा ख्याल है 50, 60, 70 रुपए का होना है, 100 तो बहुत थल्ले उस जमाने में। तो फयाज चट्ठा साहब की करते सन, पैसे वापस कर सकते सन। उन्होंने महला पुराना तलाब भी नहीं नज़र आता, उन्होंने शायद गलियां भी नहीं सन नज़र आउंदियां, उन्होंने ना इतने सुई गैस नज़र आती सी, ना तुहाडे पार्क नज़र आते सन। उन्होंने पैसे वापस आए तो मैंने पैसे की लोड़ कोई है। दफ्तर जाते सन 3-4 बजे, शहजादे सन, बड़े बाप के बेटे सन, बाप भी वो जो वज़ीर आला नामजद कर सकता। तो जी हामद असद चट्ठा साहब ने आरफ नकई साहब ने वज़ीर आला बनाया ना, मंजूर भट्टू साहब ने वज़ीर आला बनाया, स्पीकर पाकिस्तान ने वफाकी वज़ीर उस बेटे को होने चौधरी हामद असद चट्ठा साहब सूबाई असैंबली से अपोजिशन का मैंबर बनाना चाहते हैं। पुछया चट्ठा साहब तुसी अज अलीपुर चट्ठा के महरूम लोग ने जिहड़े अज थोड़ी जी बारिश हुई है तो असीं किचड़ च आए हैं इत्थे, जिन्हां दे बुजुर्ग फौत हो जान, जिन्हां नूं बुजुर्ग बीमार हो जान,
ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਅਲੀਪੁਰ ਚੱਠਾ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 5 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਅੱਛਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤਲੀਮੀ ਅਦਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਮਸਾਇਆ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ। हुकूमत पंजाब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो हुकूमत मरकजी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। दूजे पासे हुण आ जाओ कि मैं तुहाडे सामने मियां नवाज शरीफ साहब का उम्मीदवार हाँ। इत्थे साडी पंजाब च भी हुकूमत है और मरकज च भी हुकूमत है। मैं हुण तुहाडे नाल इह वादा करना कि 5 साल का अरसा हुंदा किसी असैंबली के टन्योर का। पहले साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला असीं पूरी कोशिश करांगे कि तुहानूं इस शहर को एक अस्पताल का तोहफा दईए। कोई दी खुशी की गल करते हैं तहसील हैडकुआटर अस्पताल बनाइए इंशाअल्लाह। पहले साल वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मैं उन्होंने ये भी आख्या कि 5 लाख की आबादी वास्ते कोई अस्पताल नहीं है, इतने अस्पताल लैके आइए। अलीपुर चट्ठा अली नहर को सड़क बनती भी खानके बराज तो हाफजाबाद ये मोटरवे बननी चाहिए। ये सड़क बनेगी असं 20 मिनटा हाफजाबाद लाहौर मोटरवे के नाल जुड़ जाएंगे। साढ़े ताजर साढ़े बच्चे साड़ियाँ बेटियां साढ़े नौजवान सारे वास्ते इन्नी अहम सड़क होएगी। इस लाहौर को 1.25 घंटा असीं रह जाएंगे वो सड़क बनवाएंगे, चट्ठा साहब नहीं बनवा सकते। असीं इत्थों के बच्चों वास्ते ग्राउंड लैके आवांगे। तुहाडी जिहड़े मिर्जा अहमद महमूद साहब के दिल ते तुहाडे काम लिखे ने इस सारे काम करने वास्ते दिन रात एक करांगे। दूजे पासे उन्हां कोल कौमी असैंबली की सीट तो है ना, 2 सीटां उन्होंने देनियां जरूरी ने। 2 सीटां एक घर दे के एक घर का फायदा करोगे। इन्ने बंदे अजमाए तो एक बार मैनूं भी अजमा लो। तरला करना तुहाडे अगे कि अपने फायदा सोचो, अपने 5 साल ज़ाया ना करो। सारिਆਂ ਨੂੰ समझाओ अपने इलाके अपने पिंड अपने शहर ये डुबडगी जाते हैं पे इन्हां तुहाडे 5 साल ज़ाया करने ने सिर्फ चौधर चट्ठा साहब की 2 सीटां। दुआई खुदा दी मैं तुहाडे कहना कि कोई और मकसद नहीं। कोई बंदा मैनूं दस देना दा कोई और मकसद है मेरे इलम ज़्यादा पर करते मैनूं नहीं पता। तुसीं सारे एक मैनूं मौका दिओ, मैं तुहानूं मायूस नहीं कर सकदा। इंशाअल्लाह ताला तुहाडे अगे वादा करना 1 साल बाद जिस बच्चे ने पढ़ना होवे ना 12 महीने बाद जब इम्तिहान हो तो 3 महीने पता लग जाता है कि स्कूल जान वाला है। ना मेरा नाम नारे मार 3-4 महीने बाद पता लग जाता है कि इस बच्चे ने पढ़ना है कि स्कूलों दसना। 5 साल का टन्योर इन्हां 12 महीने दे तरला तुहाडे अगे करना। तुसीं वेखिआ जे मैनूं भैड़ो खिदमत ही करने का मौका दे दो। उन्होंने एक सीट तो दी जे ना वो 2 देनियां जरूरी ने। एडा सौखा सवाल है, इसका तो जवाब औखा है ही नहीं। जे तुहाडे दिल से गल उतर जाए अपनी इस बस्ती इत्थे मैं जवान होया इस प्राइमरी 17-18 साल जिंदगी में मैं समझ लिया मौलवी ताजदीन साहब का घर होना आखिरी उत्थे मैं उन्होंने को पढ़न आउंदा सा। इस बस मैं अपना पुराने पाक पढ़िया सर शफी के स्कूल प्राइमरी की अलीपुर हाई स्कूल च मैं मैट्रिक किया। एक मैनूं मौका दिओ, तुहानूं मायूस नहीं करदा। बहुत शुक्रिया।